हेलो साथीहरु, आज फेरि पनि हामीले क्रोसियन ल्याङ्ग्वेज सिक्नेछौँ हैन। सो आजको भिडियोजमा हुनेछ शपिङ रिलेटेड केही कुराकानी बारे हैन। हामीले शपिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कसरी हामीले कुरा गर्न सक्छौं त क्रोसियन भाषामा। सो आजको भिडियो रहनेछ त्यही विषयमा है त। सो स्टार्ट गरौँ है त गाइज। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ओपन, ओपनलाई ओतबोरेनो भनिन्छ भने क्लोजलाई चाहिँ जतबोरेनो भन्छ है। अब स्टार्ट गरौँ है त। ओतबोरेनो, ओतबोरेनो means open. Jatboreno, Jatboreno means close. Pouza Jaruchak, Pouza Jaruchak, close for lunch. Kada se Proda Bhaunicha Jatbara. Kada se Proda Bhaunicha Jatbara means what time will the store close? Idem u shopping. Idem u shopping means I am going shopping. Gadaye Glavny Targovatsky Center. Gadaye Glavny Targovatsky Center means where is the main shopping area? Jelim Ichi u Targovatsky Center. Jelim Ichi u Targovatsky Center means I want to go to the shopping center. Mujetli mi pomochi. Mujetli mi pomochi means can you help me? Samugledam. Samugledam means I am just looking. Esbiza mise. Esbiza mise means I like it. Ne esbida mise. Ne esbida mise means I don't like it. Kupitichu. Kupitichu means I will buy it. Imasli. Imasli means do you have? Imasli means do you have? सो यसरी नै आज हामीले यो भिडियोजमा सिक्यौं हैन शपिङ बारे केही कुराकानीको बारेमा है। सो साथीहरु यदि भिडियो राम्रो लाग्छ भने प्लिज च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दिनुला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गर्दिनु हस् त। थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।